Shalom tena, shalom watu wa Mungu. Kwangu ni furaha kubwa kuweza kuwakaribisha katika kipindi chetu Basi Tuzungumze Pamoja. Hii ni muda mzuri ambao Mungu ametuandalia mimi na wewe ili tuweze kuzungumza pamoja kuhusu neno la Mungu. Kama vile kawaida yangu, ninapenda kukuambia ya kwamba leo nina mada moja ya mzuri, inasema nini tunapaswa kujua kuhusu kuzimu. Na kuja kuongea na wewe nini unapaswa kujua kuhusu kuzimu. Tabia ya kuzimu ni nini? Basi unisikilize ndugu mpendwa, ni neno moja mzuri na ninaamini kwamba leo tutaongea vitu ambavyo hujawahi kuvisikia tokea mbele. Basi kwa muda mzuri huu nitapenda kukuomba ndugu mpendwa, bakia connected, karibisha marafiki yako, kwa maana inakuwa siku nyingi hatuzungumzi pamoja na nyinyi. Basi subiri ili tuanze vizuri. Haleluya, 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 kwa maana muda wetu umetimia. Karibu tena ndugu wapendwa, asante kwa kuvumilia kwako. Leo ni siku ya mzuri sana tena ya samani. Leo ninataka kuongea na wewe neno moja la maana, linasema tabia ya kuzimu. Nini tunapaswa kujua kuhusu kuzimu? Nini unatakiwa kujua kuhusu kuzimu? Na pasipo kukawia, nitapenda mimi na wewe tusome katika kitabu cha Luka sura 16 kuanza kumstari wa 19. Inasema hivi, acha nisome katika jina la Yesu Kristo. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, ambaye aliishi kwa anasa kila siku. Hapo penye mlango wake aliishi maskini mmoja, jina lake Lazaro, mwenye vidonda mwili mzima. Huyo Lazaro alitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoanguka kutoka mezani kwa yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kuramba vidonda vyake. Wakati ukafika, yule maskini akafa, nao malaika wakamchukua akae pamoja na Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kule kuzimu alipokuwa akiteseka, alitazama juu, akamwona Ibrahimu kwa mbali, naye Lazaro alikuwa kifuani mwake. Hivyo huyo tajiri akamwambia baba Abrahamu, nihurumie na umtume Lazaro achovye cha ya kidole chake ndani ya maji au pooze ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makubwa kwenye moto huu. Lakini Abrahamu akamjibu akamwambia, mwanangu, kumbuka kwamba wakati wa uhai wako ulipata mambo mazuri, lakini Lazaro alipata mambo mabaya. Lakini sasa anafarijika hapa na wewe uko katika maumivu mako. Zaidi ya hayo, kati yetu na nini huko kunawekwa shimo mkubwa, ila wale wanaotaka kutoka huko kuja huko wasiweze, wala mtu yeyote asiweze kuvuka kutoka huko kuja kwetu. Akasema, basi na kuomba baba Ibrahimu, umtume Lazaro aende nyumbani kwa baba yangu, ana ninao ndugu zangu 5, awaonye ili wasije nao wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akamjibu akamwambia, ndugu zako wanao manabii, wanao maandiko ya Musa na manabii, wasikilize hao.
Yule tajiri akasema, hapana baba Ibrahim, lakini mtu kutoka kwa wafu akiwaendea watatubu. Ibrahim akamwambia tena na akasema, kama wasipowasikiliza Musa na manabii, hawataweza kushawishiwa hata kama mtu akifufuka kutoka kwa wafu. Basi tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru na ninaombea neno hili Mungu. Nipatie uwezo, nimeomba neno hili Mungu lipate kuwa na mamlaka kwa yeyote ambaye atakalisikia. Mungu, neno hili liguse, neno hili lipenye, neno hili lilete woga, neno hili liweze kabisa kuleta watu kwako na watubu dhambi zao. Mungu mtakatifu, nimejiombea nikajiacha mikononi mwako. Takasa kinywa changu na sauti yangu, takasa muda huu na hewa zote atmosphere. Baba, uitakase, naomba uguse, naomba uwezo wa kweli Mungu. Sema nasi tutasikia Baba. Nimeombea roho ya kutii ipate kutawala, roho mgumu ishindwe, na imani yako imani ya watu wako yafanye kazi. In the name of Jesus, tawala Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Nisaidie kusema amen, amen, amen na amen. Asante watu wa Mungu kwa muda mzuri huu ambayo umejipatia kwa kuweza kusikiliza neno hili. Naweza kukuambia mbele ya yote, mpendwa na rafiki yangu, nimejua kwamba hakuna siku unatamani kushare mavideo ambayo mimi ninatia. Basi kwa muda huu nakuomba kwa upendo wa Mungu nisikilize, tumia watu video hii na walike wengine ili tusikie neno hili naweza kutusaidia. Basi asante kama unafanya vile na Mungu akubariki. Sawa ndugu mpendwa, msikiliza sasa. Tunaingia katika neno la Mungu. Tunasoma katika neno la Mungu, inatupatia hadithi ya watu wawili, tajiri na huyo maskini. Kama vile nimekuambia hapo mwanzo, nimekuja kukupatia habari inasema kuzimu. Huyu maskini alikuwa anaishi mlangoni kwa huyu tajiri. Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati huyu maskini alikufa na akachukuliwa na malaika. Baada ya siku kadhaa huyo tajiri naye akafa. Neno la Mungu linanyambia ya kwamba huyu tajiri wakati alipokufa alishuka kuzimu na akajikuta mahali pa mateso, mahali pa moto. Nisikilize mpendwa, hawa watu wawili walikuwa wanaishi maisha kama vile tunaishi leo. Walikuwa wanaishi kama vile wewe unaishi. Kabla ya wao kufa waliishi maisha ya kawaida. Walikula chakula, walitembea huku na huku, walifanya yale wanataka kufanya. Acha nikwambie kitu kimoja ndugu mpendwa. Ya kwanza, umaskini wa huyu maskini Lazaro haikumzuia kukufa. Nasema umaskini wa huyu Lazaro haikumzuia yeye kuona mauti, sababu neno la Mungu linasema Lazaro maskini alikufa. Na inatupatia tena habari ya huyo tajiri. Huyo tajiri neno la Mungu linasema alikuwa anavaa manguo ya bei sana na ya kuheshimika sana. Ni mtu alikuwa anaheshimika sana na watu na alikuwa na utajiri mwingi. Neno la Mungu linasema huyu tajiri nyumbani kwake ilikuwa nafasi ya karamu sana. Kulikuwa feti, watu walikuwa wanasherekea, wanakula vile wanataka na wanakunywa. Lakini utajiri ya huyu tajiri haikumzuia kukufa. Alikufa. Sikiliza nikwambie ndugu mpendwa, haijalishi uzuri uko nao, ujue kwamba kuna siku utatoweka na utakufa, utaacha vyote duniani. Kujulikana ambao unajulikana haiwezi kukuzuia wewe kuona mauti. Pesa unayo katika benki haiwezi kukuzuia wewe ukufe. Vyote ambayo unafikiria kuwa navyo, hakuna hata kimoja kinaweza ikakuzuia wewe uweze kukufa. Hawa watu waliishi kama sisi na wewe unaishi kama wale watu, lakini ilifika siku moja walikufa, walifariki, wakaacha vyote vikabakia duniani. Nisikilize, mali ya huyo tajiri haikumfuata mali alipokuwa, lakini matendo ambayo alikuwa nayo ndio inahakikisha mahali gani utaenda kupitisha
maisha yako ya umilele baada ya kukufa. Ni matendo ambayo uko naishi nayo, uko natenda leo, na maneno ambayo uko unanena leo. Sawa ndugu mpendwa, nimeshawahi kusikia watu wakisema kwamba Mungu ni mzuri na hawezi kuacha watu wake na viumbe waende kuzimu au waone kuzimu. Nimesikia mambo haya, watu wengi wameongea, na wengine ni Wakristo wanaongea maneno kama na haya. Ni neno la kushangaza sana wakati ninasikia watu wanasema ya kwamba kuzimu hakuexiste, ni hadithi ya bure, watu wanapanga wanatunga. Sikiliza nikwambie, aliyetuletea wokovu ni Yesu Kristo. Aliyekuja kutuonesha upendo wa Mungu ni Yesu Kristo. Aliyetuletea neema ni Yesu Kristo. Aliyekuja kutuonesha uzima wa milele ni Yesu Kristo. Na ni Yesu peke yake ndiye ambaye aliongea sana kuhusu kuzimu, ambapo kunaitiwa Jehanamu, enfer au hell. Nisikilize ndugu mpendwa, Yesu ni kweli, na yote ambayo Yesu alisema ni ukweli na ni amina. Uamini au usipoamini, Jehanamu iko. Uikubali au uitupilie mbali na ukatae kukubali, nakwambia Jehanamu iko. Hakuna kitu unaweza kufanya kwa kuweza kubadilisha Jehanamu. Jehanamu iko. Ilikuwa kabla wewe uzaliwe, ilikuwa kabla tate zako wazaliwe, ilikuwa kabla watate na watate wako wazaliwe, iko pale. Biblia inasema iko mene sana, tena ni pana, na inafungua kinwa chake ikasubiria watu ambao wataingia ndani ya Jehanamu. Jehanamu haiko fasi ya kwenda kufanya karamu kama vile wengine wamejidanganya. Jehanamu ni fasi mbaya, ni fasi ya mateso, ni fasi ya moto, na hakuna kiwango cha mateso ambacho kinapatikana uko Jehanamu unaweza linganisha na mateso ambayo watu wanapata hapa duniani. Nisikie vizuri, mateso ambayo iliyo huko chini Jehanamu, fasi ya moto, halilinganishwe hata kidogo na mateso yote ambayo unajua watu wanapitia hapa chini ya jua. Ni mateso mkubwa sana, ni mateso ambapo hakuna matumaini. Nisikilize vizuri, usitamani kwenda kuzimu, usifikirie hata. Kama unajipenda, kama kweli unajipenda, usifikirie kuona Jehanamu. Ni fasi mubaya sana, mubaya sana, ni fasi mubaya ndugu yangu. Sikiliza nikwambie, ungelijua namna mateso yaliyo uko chini, ungelijua wale waliokutangulia kufa mapema pasipo Kristo, wale waliokufa mbele yako katika dhambi, ungelijua mahali weko sasa hivi. Ndugu yangu mpendwa, ulipashwa kuishi maisha yako hapa duniani kwa woga na kwa kutetemeka. Maombi weko nayo kule chini ni kilio na kusiaga meno, na pasiwepo hapako hata mmoja anaweza kuambia pole, vumilia moto hii, vumilia mateso hii, vumilia. Hakuna matumaini. Nasema hivi, Jehanamu hakuna matumaini. Narudia tena, huko chini wale wote waliokufa mbele weko fasi kwenye hakuna matumaini ya kwamba watatoka na warudie duniani waishi tena kama vile uko naishi leo. Bahati waliokuwa nayo duniani ya kutengeneza maisha yao kabla ya mbele ya wao kufa, kabla ya kufariki, kama wakuweza kutengeneza na wanajikuta Jehanamu. Hakuna mahali pa kutengeneza ukishakuwa Jehanamu. Jehanamu hakuna mahali ambapo Mungu alitayarisha ya kwamba ukikufa katika dhambi, huko chini utakuta wachungaji watakupeleka ili uweze kutubu dhambi zako. Kutubu ni hapa duniani wakati ungali mzima.
Kutubu ni leo wakati ungali hai. Ndugu yangu mpendwa, Jehanamu hakuna nafasi ya kutubu. Hakuna mahali pa kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Hakuna mahali pa kutengeneza tena. Huko ni mwisho, ni kama jalalani, ni fasi ya makapi ya uchafu. Jehanamu ni fasi mbaya. Sikiliza, ninakwambia ni fasi ya mateso na nani mubaya sana. Usitarajie kuona hiyo fasi. Usitarajie. Unajiona wakati unajitazama, unajiona nguvu, unajiona na afya tele, unaangalia pesa zimejaa mfukoni na katika benki yako, unaangalia urembo wako na unajiona kwamba wewe huwezi kukufa na unaendelea kuishi kwa maisha yale uko naishi. Sikiliza, uko unajiloga. Uko unajiloga. Kama unafurahikia dhambi ile unakumbatia, uko unajiua. Nasema uko unajiua. Sikiliza mpendwa, hiyo muda uko nayo hapa duniani, hiyo dakika ambayo uko naipoteza hapa chini ya jua, masaa zote na masekondi unazipitisha katika anasa ya dunia, utairegrete siku moja ukakufa katika dhambi. Ninaongea na wewe, ninakuja kuongea na wewe sababu Mungu anajua maisha yako haiko sawa, sababu Mungu anajua mwenendo wako haimpendezi Mungu hata kidogo. Sikiliza nikwambie, hii dakika uko naipitisha, unaingia katika pombe, uko katika ulevi, uko katika anasa, unatusi watu, unadharau watu, umejaa kiburi. Sikiliza, uko unajiloga. Uko unajiloga. Wale waliokufa weko katika moto. Nimekusomea habari ya huyu tajiri. Aliishi kama wewe. Alijiona kuwa mwenye pesa, alijiona kuwa mwenye nguvu, alijiona kuwa mtu mwenye kuheshimika sana, lakini alipokufa alijikuta fasi, alijikuta mwenyewe. Hakuna mtu alimjua kama ni tajiri tena. Sikiliza, ninakwambia hakuna matumaini. Ni heri hapa duniani ukapata shida, utaona hata mtu wakuja kukwambia pole. Mungu atakusaidia, ujipe moyo. Kimbilia kanisani, wachungaji watakuombea. Chugua hata $1 ikusaidie kuchugua hata maji. Njoo hapa duniani. Sikiliza, uko Jehanamu. Kila mtu analia kwa mateso yake na maumivu ya moto. Kama imesemewa moto ni moto. Sikiliza, ni moto wa kweli. Watu wanachomeka huko chini kama kuni. Watu wameungua. Binadamu kama wewe wameungua usiku na mchana. Wameteseka katika moto. Moto wa kweli inaunguza watu. Watu ambao ulikuwa unajua, watu waliishi pamoja na wewe, watu ulikuwa unachangia nao pamoja, watu ulisoma nao, watu ulitumika nao, wengine ni ndugu zako, wengine unawajua, sababu walikataa ukweli, sababu walikataa maandiko matakatifu, sababu walikataa kutubu dhambi zao, sababu waliishi maisha mawili vugu, walikufa na wakashuka kuzimu. Sai weko wanachomeka, na wewe ukatia moyo wako mgumu, utawakuta huko. Nasema ukakataa kutubu dhambi zako, utawakuta Jehanamu, kuzimu, utakutana nao. Nisikilize mtu wa Mungu, ninakuja kukuletea habari za kuzimu. Ni fasi ya mubaya, na maumivu yenye uko kule chini iko kama vile mara 7 kuliko maumivu tunapata hapa duniani. Beba mkono wako, tia kumoto, hiyo maumivu utaisikia. Kule ni kama mara 7, sababu huko ni nafsi zinachomeka. Mwili kwanza inakusaidia kupunguza
kidogo, ile maumivu kidogo, na kuna hewa ya pepo ya baridi inapunguza hata ile maumivu. Nisikilize vizuri, nisikilize mpendwa mtu wa Mungu, sikia hiyo neno, nisikilize. Duniani kwanza maumivu iko mzuri kwanza kidogo, lakini huko chini hakuna upepo, hakuna pepo, hakuna ya kutuliza, hakuna maji, na hakuna mtu wa kukwambia pole. Hakuna mwenye atakwambia baba, dada, vumilia kwanza leo. Ona, hakuna mtu wa kukutuliza, hakuna matumaini yoyote, hakuna matumaini yoyote kuzimu, hakuna matumaini ya kutoka, hawana matumaini ya kumuona Mungu, hawana matumaini tena ya wokovu, hawana matumaini, hakuna, yote imekwisha. Nisikilize, usitamani kuona kuzimu. Ungelijua ubaya vile kuzimu iko, saa hii niko naongea na wewe, hata kabla sijamaliza mahubiri hii, ungeanza kutoa machozi na kutubu dhambi zako na kumlilia Mungu aweze kukusamehe dhambi, na umpokee Yesu kama unajua umpokea Yesu kwa hiyo dakika. Sikiliza, kuna watu wengi weko wanakufa leo, na kuambia nisikie vizuri, watu weko wanakufa na weko wanashuka kuzimu, wanashuka kuzimu kama mvua. Wengi. Tajiri aliishi kama wewe, lakini alijikuta fasi ya mubaya. Ya kwanza napenda kuambia hiyo kuzimu ni fasi ya mubaya, ni fasi ya mbaya. Neno la Mungu linasema katika Mathayo sura 10 mstari wa 28, msiwaogope wale wauao mwili, lakini hawawezi kuua roho. Afadhali muogopeni yeye awezaye kuiangamiza roho na mwili katika jehanamu. Maana yake muogope ni Mungu peke yake. Sikilize mpendwa, sikiliza kweli kabisa, na usikia, najua kwamba umesikia mambo nimeongea hapa. Muogope Mungu. Woga wa Mungu ukakuwa ndani mwako, utaishi maisha matakatifu. Woga wa Mungu ukikuwa ndani mwako, utaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Woga wa Mungu ukikuwa ndani mwako, utakimbia dhambi. Sikiliza mpendwa, dhambi inabomoa maisha ya mwanadamu. Nisikie vizuri, hiyo dhambi ambayo unapenda, hiyo dhambi ambayo unakumbatia, hiyo dhambi yako ya kila siku, chakula chako cha kila siku, iko inabomoa maisha yako, iko inakukula. Sikia, kuzimu, Mungu akusaidie uone vile kubaya kule kuko. Waza, tajiri mwenye alikuwa na karamu na feti kwake kila siku, lakini ilifika wakati anaichua tajiri, anaomba maji, akuomba chupa ya maji, lakini anaomba, asema mnipatie tu kidole niti. Jesus, Mungu tusaidie sana. Acha nikuoneshe. Tajiri hakuomba maji kama hii, alisema nipatie tu kidole, mwambie Lazaro atie kidole mu maji. Nisikie vizuri mpendwa, nisikie. Akasema, Baba Abraham, umtume Lazaro atie kidole chake mkikombe cha maji, akuje abubudishe moyo wangu. Koo langu limekauka sababu nimekosa maji. Maji haiko kuzimu. Nasema maji haiko kuzimu, hakuna maji. Nakwambia kuzimu hakuna maji. Hakuna maji. Ona, Jesus. Waza, uko katika moto. Hakuna utaita 911 ya kuzimisha hiyo moto. No one can do it. Hakuna mtu ana uwezo wa kuzimisha hiyo moto. Ni fasi peko mubaya sana. Mubaya sana. Unaweza kunipinga mambo ambayo niko na kuambia, lakini ole wako
sababu umejua maisha uko nayo haimpendezi Mungu. Unajua tabia uko nayo haimpendezi Mungu. Unajua mwenendo uko nao haimpendezi Mungu. Umejua vizuri maneno ambayo unaongeaka zaidi saa uko na hasira haiko ya kumpendeza Mungu. Sababu ya hiyo utapoteza umilele wako. Sikia mpendwa, ungelijua samani ya nafsi yako, ungelijua valeur yenyewe uko nayo, ungekimbia dhambi. Ungelijua baraka ngapi Mungu anatayarisha wale ambao wanaomtii. Mbinguni vile tutaingia vile kuna sifa, utukufu na maabudu. Kuna shangwe bila maumivu, bila kilio. Kule mbinguni hakuna mtu analia. Sasa wengine weko chini kwa kilio. Mpendwa, chagua. Matendo yako njoo iko na kuambia mahali kwenye utapitisha umilele wako. Sikia, matendo yako ikakuwa ya mzuri, oh haleluya, Mungu asifiwe. Na matendo yako ikiwa maovu, iko kinyume na neno la Mungu, utalia kilio na kusiaga meno, na hapata kuwa wa kukunyamazisha, hapata kuwa wa kukutuliza. Sikia, kuzimu wanalia usiku na mchana na hakuna kupumzika. Hawapumziki, hakuna kupumzika. Ninyi ambao mwenye mnaendaga kuma kampani, mnajua kitu mimi naongea kuhusu kupumzika. Juu katoka mkazi, unakuja nyumbani, umeshachoka, unahitaji kupumzika. Lakini uko kuzimu hakuna mapumziko. Sababu kupumzika Mungu anawapatia wale wanaolitii jina lake. Mungu akusaidie sana mpendwa. Ujiangalie sasa. Ujiangalie vizuri. Acha nikwambie kitu kimoja ambacho haujue mahali ambapo funza. Okay, nisikie sasa. Ninaenda kusoma katika Marko 9 mstari wa 46. Neno la Mungu linasema, ni mahali ambapo funza wao hawafi wala moto wao hauzimiki. Nisikilize sasa. Nisikilize kitu nataka kukwambia. Niko na kuimbia kila mara kwamba kuzimu ni fasi ya mubaya. Nisikilize kitu nataka kukwambia. Ndani ya kuzimu kuna vidudu, hapa neno la Mungu inaviita funza. Hiyo vidudu vinakula nafsi ya wanadamu, zinakula njo chakula zao. Nisikie vizuri, nisikilize vizuri. Ndani ya uko motoni, jehanamu, hela, enfer, fasi ya mateso ambao hajawahi kuwa mdunia. Neno la Mungu linasema moko vidudu vinaitiwa funza, havikufi na moto. Ya kwanza unachomeka, unalungula, unakuwa kama kuni, lakini kukufa haukufi. Sikia, uko unawaka kama kuni na moto, lakini haukufi, sababu ishakufa kwanza mudunia. Kule hakuna kukufa tena, utaishi kwa mateso bila mwisho. Na zaidi ya hiyo, moto inakuchoma na vidudu viko vinakukula. Baba utusaidie sana. Kuna vidudu vinakula nafsi ya binadamu. Acha nikuoneshe hiyo vidudu ni vidudu gani. Nisikie vizuri. Nasoma pamoja na wewe katika Ufunuo sura 9. Nataka kukuambia ile vidudu vyenye viko kuzimu, ujue wakati wa ziki kubwa hiyo vidudu vyenye viko kuzimu vitapandaka mudunia kama ujuaki. Sikiliza nikwambie. Ni hasara sana kuishi katika dhambi. Dhambi ni laana, mwisho ya laana yote unajuaka. Sikiliza, kama Mungu Yesu anasema licho yako ikakusukuma kufanya dhambi,
Oma wingowe au Jesus, Mungu Baba, nasikia mwili inaningia baridi. Ikiwa macho yako na kupeleka muzambi, oma uyongowe tu yolicho, uingie mbinguni uko kipofu, kuliko weye na mwili wako utupwe katika moto. Na anasema kama ni mkono wako au ni mguu inatafuta kukukosesha mbingu au inakupeleka muzambi, oma uikate uingie mbinguni ukiwa kilema, kuliko utupwe katika moto. Ni mateso yene mwanadamu, ona mateso iko chini. Hakukuwa kineno ambayo tunaweza kuitafsiria ukuu wa hiyo mateso yene iko kuzimu. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri watu wa Mungu. Sikiliza vizuri. Napenda nikuambia hiyo vidudu ni vidudu gani. Kwa maana kuna wakati hiyo vidudu vitapandaka hapa duniani. Neno la Mungu linasema katika Ufunuo sura 9. Nilipenda kukuambia mpendwa, kuna hiyo vidudu vitapanda duniani wakati zinakuuma. Biblia inasema Jesus, viko na nywele sa nywele ya mwanamke, viko na uso kama ya binadamu, na meno ya hiyo vidudu iko kama ya simba, viko na mkia kama wange, na viko na sumu kupita hata nyoka. Vikakuuma sababu ya maumivu. Jesus, Baba utusaidie. Sababu ya maumivu ya hiyo vidudu, neno la Mungu linasema watu watatafuta kifo. Jesus, maumivu tu, maumivu juu ya maumivu, utatafuta ukufe. Neno la Mungu linasema hapo kifo kitakuwa kinakimbia watu. Sikiliza, zambi ni mubaya. Zambi ni mubaya. Zambi ni laana. Kama unapenda kuishi, kama unapenda kuepuka hiyo hasara na kwenda kuzimu, mtafute Yesu. Mtafute Yesu wakati huu Mungu aliyokupatia. Mtafute Yesu. Sikiliza, mtafute Yesu na utubu zambi zako. Mtafute Yesu na utubu zambi zako. Shandarababosha. Sikiliza. Sikiliza nikwambie. Mtu asikudanganye juu ya kuzimu. Hakuna mahali pa kupumzika huko. Hakuna wahubiri. Hakuna Biblia. Hakuna maji. Hakuna furaha yoyote. Hakuna furaha. Hakuna mtu yuko anacheka kule. Hakuna undugu. Hakuna undugu au kukaa pamoja hivi mnaongea. Hakuna. Havina kule kuzimu. Jesus. Baba utusaidie. Na hiyo mateso haiko ya siku moja. Haiko ya siku moja, haiko ya saa mbili, ni ya maisha yote kule kuzimu. Ni maisha yote kule kuzimu. Sikiliza mpendwa. Mungu anasema nimeyajua matendo yako. Nimejua mwenendo wako. Mungu anakutaka. Saa inafika ya wewe kubadilisha maisha yako mpendwa. Saa imetimia. Mungu eko na haja na wewe. Mungu eko na kutafuta dada yangu. Mungu anasema kuja kwangu mpendwa. Kuja kwangu. Mungu, sikia sauti ya Mungu. Mungu anasema sipendi ushuke kuzimu. Mungu anasema kuja kwangu nitakupa uzima wa milele kwa bure. Kuja kwa Yesu. Kuja kwa Yesu utapata uzima wa milele. Kuja kwa Yesu, tubu zambi zako, utapata baraka ya bure. Acha zambi, acha kuzini, acha kusema uongo. Kuja kwa Yesu. Anasema kuja nitakupa vyote moyo wako unatamani. Kuja nitazuia hautaona jehanamu. Kuja, mlango wa mbingu ni wazi kwa ajili yako. Kuja kwa Yesu. Kuja kwa Yesu. Sikiliza, hapana kusema hapana. Usiseme siyakuwa tayari. Usiseme Bwana chunga. Sikiliza mpendwa, muda sio wako. Saa zinaisha,
muda unakimbia, maisha sio yako. Kufunga na kufungua, unaweza kuwa unafariki. Kufunga na kufungua, Yesu anaweza kuwa anachukua kanisa lake. Sikiliza mpendwa, saa zimetimia. Kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Mungu anakutaka mpendwa, Mungu anakutaka. Ambia ndugu zako kuhusu Yesu, ambia majirani yako kuhusu Yesu, ambia marafiki zako kuhusu Yesu, kwa maana saa zinaisha. Kujeni kwa Yesu. Sikiliza, Mungu anakujua vizuri. Hii neno haikuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu Mungu anakujua. Mungu anajua mwenendo yako. Mungu anajua siri zako zote ambao bibi yako hajui. Siri yote uko nafichika na bwana yako hajui. Mungu anakujua. Mungu anajua siri zako zote. Mungu anajua. Sikiliza, hiyo siri itakupeleka fasi mbaya. Nasema hiyo siri ambayo unafunga kwa miaka na miaka itakupeleka fasi mbaya. Itakupeleka fasi mbaya. Ingelikuwa heri tubu dhambi zako. Unashindwa kusamehe watu, unashindwa kuomba msamaha, hata ukitambua ulikosa unashindwa. Sikiliza, itakupeleka fasi ya moto. Tamaa za mali, tamaa za wanawake, tamaa za wanaume itakupeleka jehanamu. Utashuka jehanamu. Mungu anakutaka. Mungu anakutaka. Hiyo sigareti uko nayo. Sikiliza, sikiliza niwaambie ndugu zangu. Na nyinyi walevi, ninyi walevi, unatetea dhambi yako ya ulevi. Unatetea dhambi yako ya ulevi na unatafuta maverse ya Biblia juu ya kutetea ulevi wako ili uendelee kukunwa pombe na kulewa. Sikiliza, ulevi utakupeleka jehanamu. Utakuwa kama kuni, kama vile wale weko wanachomwa huko chini ya moto. Sikiliza, Mungu anakujua. Mungu anakutaka. Mungu anapenda utubu dhambi zako. Mungu anataka kupatie baraka. Rafiki, acha hiyo maisha. Acha kujibomoa. Kimbia marafiki wabaya. Kimbia uasherati. Kimbia hiyo njia mbaya. Mungu anakujua. Mungu anajua kiburi uko nacho. Unakosa maneno ya kujituliza. Sikiliza, sikiliza. Na nini watumishi, wahubiri, wengi mtajikuta mnashuka kuzimu sababu ya mahubiri mko napeleka. Unajua kanisa lako linahitajika kutubu. Unajua kanisa lako watu hawaishi vile Mungu anataka, lakini mahubiri ya baraka, mahubiri ya prosperity. Mchungaji, Mungu anataka badilisha maneno. Mungu anataka tayarisha kanisa lake. Mungu anataka tayarisha watu wake. Mnajaza kiburi, jazwa na kiburi sababu ya cheo umepewa kanisani. Mungu anataka mubadilike. Saa zinaisha. Saa zinaisha. Neno la Mungu linasema, Ufunuo sura 3 mstari wa 15, na yajua matendo yako ya kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungelikuwa moto au baridi. Hivyo kwa kuwa hu vuguvugu si baridi wala si moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Kwa maana unasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha kwa mali, wala sihitaji kitu chochote. Lakini hutambui kwamba wewe ni mnyonge na wakuhurumiwa, maskini, wewe ni kipofu tena uliye uchi. Yesu anasema, na kushauri ununue kutoka kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, ili upate kuwa tajiri, na mavazi meupe ili uyavae upate kuficha aibu yako. Na anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Ashindaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami
kwenye kiti changu cha enzi, kama vile mimi nilivyoshinda, na nikaketi pamoja na Baba yangu kwenye kiti chake cha enzi. Yeye aliye na masikio na asikie yale ambalo Roho wa Mungu ayaambia makanisa. Mungu akubariki. Sikiliza mpendwa, kabla ya mimi kumaliza, Yesu anasema nimeyajua matendo yako. Anajua kwamba uko vuguvugu, unachanga. Kuna wakati uko mtu mzuri mambo ya Mungu, na wakati mwingine unaingia mja dunia. Unasema nimetajirika na mimi sihitaji chochote, sihitaji shauri yoyote, sihitaji, mimi najua vyote. Sikiliza, Mungu anasema wewe ni mjinga, wewe ni maskini, wewe uko uchi, wewe ni wakuhurumiwa. Sikiliza, Yesu anasema nimesimama mlangoni, ninabisha odi. Anasimama mlangoni wa roho yako, mlangoni wa maisha yako, na anabisha odi, na anasema ukasikia sauti yangu na ukafungua moyo wako, nitaingia ndani mwako. Sikiliza, Mungu anapenda atawale maisha yako. Yesu anataka atawale maisha yako. Yesu anataka akutawale, atawale matendo yako, atawale nyumba yako, atawale mawazo yako. Mpatie Yesu nafasi. Mpatie Yesu nafasi. Mpatie Yesu nafasi. Anasema naja upesi na ujira wangu nimlipe kila mtu sawa sawa na matendo yake. Sikiliza mpendwa, matendo yako iko namna gani? Mawazo yako iko namna gani? Maneno yako iko namna gani? Mungu iko na zawadi, Mungu iko na uzima, Mungu iko na baraka, Mungu iko na amani. Anataka akupatie, anataka ilete kwako. Kitu moja anataka, badilisha mwenendo wako, kuja kwa Yesu. Tubu zambi zako, tubu zambi zako, tubu zambi zako, umpokee Yesu, na wewe utaishi milele. Hautaona kuzimu, hautaona kifo. Yesu atakuwa pamoja nawe na atakubariki kwa maisha ya milele. Kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Mimi nataka kuomba na wewe, mimi nataka kuomba na wewe. Mungu anasema amesha kukutafuta muda mrefu. Amesha kukutafuta muda mrefu. Umeshawahi kwenda kumakaburi na kumavilio vya watu. Mungu alisema napenda nikuoneshe vile wale weko na kufa katika dhambi weko wanakufa. Kama na kuonesha kifo cha mtu ambaye unajua ni kwamba Mungu eko na kufundisha ya kwamba ujue kuna siku na wewe utakufa. Ila ukakufa katika dhambi, ole wako. Haujui siku yako utaaga dunia. Haujui siku ya wewe kufa. Haujui unabakia na masaa ngapi. Haujui masaa dakika ngapi na kubakilia. Hauna na security ya maisha yako mkononi mwako. Sikiliza, habari hii ni kwa ajili yako. Tubu dhambi zako pamoja na mimi. Funga macho yako, usiniambie niko busy. Haijalishi mahali uko. Funga macho yako, fungua moyo wako wote. Omba msamaha kwa roho yako yote, na unifuate kwa maombi hii. Ninaamini baada ya hiyo maombi kuna kitu Mungu atatenda katika maisha yako. Shetani yeko anakudai. Shetani yeko anakudai. Shetani anataka ushuke kuzimu. Shetani anataka uone kuzimu. Lakini mtoto wa Mungu yeko ananyosha mkono, anasema kuja mtoto wangu. Basi funga macho, niombe mimi na wewe. Sema: Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninaomba unihurumie kwa makosa yangu yote. Mungu, nisamee kwa dhambi zangu zote, kwa sababu nimeishi kwa muda mrefu katika dhambi. Kweli nimeacha neno lako, nikatenda yaliyo yangu mwenyewe. Mungu, unihurumie. Bwana Yesu, ninakuamini leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukubali Bwana, nipatie uzima wa milele. Ninaamini kwamba ulikufa kwa ajili ya wokovu wangu. Baba, jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Unipatie mwisho mzuri. Unisamee dhambi zangu zote, matendo yangu yote mabaya. Baba, nimeyaleta kwako. Unihurumie.
unisafishe kwa damu yako Yesu Kristo, niwe safi, niwe mweupe hata kuliko seluji, nisihesabiwe tena pamoja na wenye dhambi, na nisihukumiwe pamoja na wenye dhambi, niweke katika hesabu ya watakatifu wako. Baba, kweli unipatie mwisho mzuri. Asante kwa ajili ya neno lako. Nipatie marafiki wanaoheshimu jina lako, wanaotembea katika utakatifu. Baba, asante, niwezeshe, usiniache mwenyewe. Baba, ninakushukuru kwa neno la leo. Ninakushukuru kwa kunipenda. Baba, asante kwa maana umeniita katika ufalme wako, na leo ninakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo ninakupokea Yesu. Leo ninaamini kwamba dhambi zangu zimeondolewa. Leo ninaamini kwamba jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Asante Baba, nimeshukuru na ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtoto wa Mungu. Nisaidie kusema amen, amen, amen na amen. Sawa, shalom na Mungu akubariki ndugu mpendwa. Tafadhali usisaulike kutumia mtu hiyo video. Kama wewe unaguswa na hiyo video, ujue mwingine anaweza naye kuguswa na hiyo video na itampeleka kwa Mungu. Na kuomba kwa upendo wa Mungu, tumia watu vile unaweza, na Mungu atakubariki. Itasaidia mtu kuacha dhambi zake. Na Mungu akubariki, na Mungu akulinde, na Mungu akuwezeshe. Acha nikuombee maisha yako. Nasikia nikuombee. Baba Mungu wa milele, nimeombea huyu dada na huyu kaka ambaye alifuata video tangia mwanzo na hata anaweza kutumia wengine. Baba, bariki maisha yake. Umejua maisha yake ya kimwili, anahitaji msaada wako. Ameteseka kwa muda mrefu. Mungu hana wa kumsaidia, ni wewe tu ndio wa kumsaidia, wewe tu wa kumpanguza machozi. Baba, umpanguze machozi. Bariki mipango ya mioyo yake, bariki kazi ya mikono yake. Mwezeshe Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Umfungulie milango, afurahi, umupe yale anayehitaji kwa jina la Yesu. Umaskini uachane naye, shida iachane naye, magonjwa yachane naye, matatizo yachane naye kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea baraka, na kuombea amani, na kuombea ushindi, na kuombea heri, na kuombea uwezo. Mungu awe pamoja nao, na kuombea utajiri, na kuombea afya njema, na kuombea kicheko, na kuombea furaha kwa jina la Yesu. Tangia sasa furaha iwe pamoja nawe. Mungu akuwezeshe, Mungu akuonekanie katika vyote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninasema amen, amen na amen.